बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साबका लेक्चर में हम नज़्म पढ़ रहे थे। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, पहले 3 जो बंद हैं उनकी तशरीह हो गई थी। चौथे बंद से आज हमने शुरू करना है। ये आपके सामने स्क्रीन है, देखिए बंद नंबर 4। इसको मैं जूम कर देता हूँ। वैसे ये अब बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक की है सारी वीडियो खुद भी, लेकिन फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए इसको ना जूम कर देता हूँ ताकि पूरी स्क्रीन पर जब होगा तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। अच्छा जी, देखिए यहाँ से ये अगले पे चली जाइए, चलिए साइड पिछला है बंद नंबर 4। ये देखिए बेटा, यहाँ से हमने पढ़ना है। दूर दूर तक किसी दरख्त पर ना तो फूल नजर आते थे और ना ही पत्ते और फल। हर दरख्त चनार के दरख्त की तरह जलता हुआ दिखाई दे रहा था। ना तो कोई फूल मुस्कुराता था और ना ही घास के मैदान में सब्जा लहलहाता था। फलदार दरख्तों की शाखें खुश्क होकर कांटों की तरह बदनुमा बन गई थीं। गर्मी की शिद्दत का आलम ये था कि लोगों के दिलों में जिंदा रहने का जज्बा ठंडा पड़ गया था। दरख्तों के पत्ते टीबी के मरीज के चेहरे की तरह पीले हो गए थे। इन अशार में, अच्छा ये बेटा जो ऊपर है ना, चनार जो है ना, ये जो कश्मीर है ना, इसका कौमी दरख्त भी है। आप में से अक्सर बच्चों ने ये देखा हुआ है, लेकिन शायद उन्हें समझ नहीं है। यहाँ इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ये लगा हुआ है दरख्तों, ये सरदू के किनारे ना, ग्रीन बेल्ट में। जैसे हम हाथ खोले ना तो ये हमारी उंगलियां होती है ना, 5 ऐसे फैली हुई, इस शक्ल में ना बेटा इसका पता होता है। अच्छा, चनार का जो दरख्त है ना, ये जो मौसम खज़ां आता है ना, इसमें इसका रंग ऐसा हो जाता है पत्तों का कि गोया ये ना जल रहे हैं, यानी जैसे आग का रंग होता है ना, उस तरह हो जाता है। इसलिए ये जलता हुआ चनार कहा है। ये नहीं कि ये ना ये दरख्त को जलता हुआ खूबसूरत लगता है, ये ऐसे ही इसको तशबीह दी गई है। अच्छा, सब्जा लहलहाना है। लहलहाना यानी जब हवा चलती है तो आहिस्ता आहिस्ता सब्जा हिलता है। घास या जो भी फसल हो, जैसे गंदुम है, उसको लहलहाना कहते हैं। अच्छा, दिलों का ये जो ठंडा पड़ने का मतलब, यहाँ देखा ना, ये सनते उसने तजाद है, आगे मैंने वजाहत भी की है कि गर्मी की वजह से दिलों में ठंड पड़ गई। और वो ठंड क्या है कि हम जिंदा नहीं रहना चाहते, यानी जिंदगी से बेजार हो गए। फिर क्या, दरख्तों के पत्ते टीबी के मरीज की तरह पीले हो गए। ये मैंने पहले बात की थी, टीबी के का मरीज जो है, इसमें खून की कमी हो जाती है तो इसलिए उसकी रंगत पीली हो जाती है। तो ये शायर ने तशबीह दी है। इन अशार में शायर ने गर्मी की शिद्दत से नबातात के मुतासर होने का हाल बयान किया, यानी पौधों के। वो कहते हैं कि ऐसी शदीद गर्मी थी कि कोई दरख्त सरसब्ज नजर नहीं आता था। ठीक है, गर्मी की वजह से दरख्तों के जो पत्ते हैं ना, वो खुश्क हो गए थे। ठीक है, अगली साइड पर हम आ गए। फल फूल और पत्ते सब खुश्क हो चुके थे। ये अगली स्लाइड पर चला गया पीछे, सब खुश्क हो चुके थे। फलदार दरख्तों की शाखें सूख कर कांटा बन चुकी थी। आखिरी शेर के पहले मिसरे में सनत उसने तजाद, जबकि दूसरे मिसरे में तशबीह इस्तेमाल की गई है। गर्म और सर्द सनत उसने तजाद है, यानी अल्फाज मुतजाद है। जबकि दरख्तों के पीले पत्तों को टीबी के मरीज के चेहरे की मानवी कहना तशबीह है। बंद नंबर 5, धूप की शिद्दत की वजह से शेर अपनी कछार से बाहर नहीं निकलते थे। हिरन घास के मैदानों में पनाह लेने पर मजबूर थे। सूरज का आईना गर्दो गुबार से मैला हो गया था। आसमान को जमीन की गर्मी से बुखार हो गया था। जमीन पर सारा जमाना गर्मी से बेचैन था। जमीन इतनी गर्म थी कि जो दाना उस पर गिरता वो भुन जाता था। पहले शेर में शायर ने गर्मी से जंगली जानवरों के मुतासर होने का जिक्र किया है। शेर जैसे दरिंदे और हिरन जैसे नाजुक अंदाम नाजुक बदन वाले जानवर यकसा तौर पर गर्मी से तंग थे। गर्मी की वजह से जमीन पर खाक उड़ती फिरती थी। खाक उड़ना जो है ना, ये कनाया है, मतलब है वीरान हो जाना, आबादी का खत्म होना। ठीक है, यानी जब बहुत ज्यादा कहीं को तबाही बर्बादी आती है तो हर तरफ से मट्टी उड़ती नजर आती है और हम ये समझते हैं कि यहाँ कोई जानदार नहीं है। जैसे सहरा में होता है, हवा चलती है तो हर तरफ है रेत उड़ती नजर आती है, जिसका असर सूरज पर यह पड़ा कि वो मैले आईने की तरह नजर आता है। ठीक है, अच्छा आईना भी गोल होता है ना, तो शायर ने सूरज को गोल होने की वजह से ना उसे तशबीह दिया, गोया एक आईना है जिसमें से हमें रोशनी नजर आती है।
सूरज को आईना कहना इस्तियारे की मिसाल है, ठीक है, ये इस्तियारा हो गया। फिर कहा कि अगली स्लाइड है, ज़मीन की गर्मी की वजह से आसमान को बुखार हो गया, हालांकि हकीकत में ये गर्मी आसमान से चमकने वाले सूरज से ज़मीन पर बरसती है, ठीक है ना। ज़मीन गर्म तो नहीं होती ना, असल में तो सूरज की गर्मी ज़मीन पर पड़ती है, लेकिन शायर यहाँ उसकी शिद्दत को बयान करने के लिए कह रहे हैं, मीर अनीस कह रहे हैं कि ज़मीन इतनी गर्म थी कि इस गर्मी की वजह से आसमान बीमार हो गया है, उसको बुखार चढ़ गया। आखिरी शेर में मुबालगे को इस्तेमाल करते हुए कहा कि ज़मीन को या भट्टी की तरह गर्म है, यानी गर्म भट्टी नहीं होती जिसमें दाने भूनते हैं वो वाली, और अगर कोई दाना ज़मीन पर गिर जाए तो वो भुन जाता है। अगला बंद है, बंद नंबर 6, आखिरी बंद है ये, पानी की पानी की सॉरी की नहीं है, पानी की चक्कर खाती, खाते नहीं खाती लहरों पर आग के घूमते हुए गोले का गुमान होता है। सर्कस में नहीं होता जैसे वो दिखाता है कि ना वो आग ऐसे गोला घूम रहा है और उसके अंदर ना वो खुद घूम रहा होता है, उसको आग नहीं लगती। ये शायद ने उस की गोया मिसाल दी है कि पानी जो है ये गोया आग है, यूं घूम रहा है, पानी नहीं है। पानी घूमता है ना तो इसको भंवर कहते हैं, विरलपूल इंग्लिश में होता है ना। पानी के बुलबुले अंगारे नजर आते थे और पानी से शोले उठते दिखाई देते। देखे ना कितना उन्होंने बात को बढ़ा चढ़ा के बंदा, हालांकि पानी और आग आपस में बिल्कुल मुतजाद चीजें हैं, जहाँ पानी होगा वहाँ आग तो नहीं लग सकती ना। लेकिन यहाँ शायद क्या कह रहा है कि पानी ही गोया आग बन गया था। गर्मी से पानी की हर लहर की जुबान निकल आई थी। अच्छा, जो लहरें होती हैं ना वो उनकी जो शक्ल है वो हमारी जुबान की तरह गोया होती है, तो इसलिए ये तशबीह दी है। पानी की तह में मगरमच्छ छुपे हुए थे, लेकिन उनकी जान लबू तक आ चुकी थी। जान लबू पाना यानी बिल्कुल मरने के करीब होना, मतलब वो भी बेहद तंग थे। हालांकि मगरमच्छ कहते हैं कि बहुत सख्त जान होता है, बहुत लंबी उम्र, हजार हजार साल शायद इससे भी ज्यादा होती है कहते हैं, और गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करने की बड़ी सलाहियत होती है। लेकिन शायर क्या कह रहे हैं कि वो भी गर्मी से तंग था। पानी आग की तरह गर्म था और क़यामत के दिन जैसी गर्मी पड़ रही थी। जो मछली मौजों की सतह पर आई वो इस तरह कबाब बन जाती कि गोया सीख पर चढ़ाकर ये हालत हो गई। सीख कबाब नहीं जैसे हम बनाते। तो शायर ने कहा कि जो पानी की लहरें हैं वो गोया सीखें हैं, लिहाजा उस सीख पर जो भी मछली आएगी वो कबाब की तरह जल जाएगी। अच्छा, इन अशार में मीर अनीस ने नहायत मुबालगे से काम लेते हुए गर्मी की शिद्दत का हाल बयान किया है। पानी से गर्मी की शिद्दत को यूं तो कम किया जाता है, लेकिन शायर ने लिखा है कि पानी खुद आग बन गया था। इसी वजह से उन्होंने बुलबुलों को अंगारों से, लहरों को सीखों से, देखो अगली स्लाइड आ गई बेटा, ये हम यहाँ पर में, और मौजों को किसी प्यासे जानदार की लटकी हुई जुबान से तशबीह दी है। सॉरी बेटा, बार बार आगे हम चले जाते हैं। यहाँ है, मछलियां अगर लहरों पर नमूदार होती तो यूं जल भुन जाती, गोया वो पानी की लहर नो सीख हो कि जिस पर मछली के कबाब पकाए गए। अच्छा, यहाँ बेटा बहुत दफ़ा मैंने लफ्ज़ मुबालगा इस्तेमाल किया है। मुबालगे का वैसे मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, यानी किसी बात को जब हम बढ़ा चढ़ा के बयान करेंगे तो ज़ाहिर है वो गैर हकीकी बात हो जाएगी, झूठी बात हो जाएगी। लेकिन शायरी में मुबालगा इस्तेमाल करना एक महारत का काम है। वो किस तरह? वो इस तरह कि शायर किसी हकीकी बात को ऐसे बयान करता है कि उसकी शिद्दत का हमें अंदाज़ा होता है उन अल्फाज से। जैसे कि जहाँ मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा हमें इन अल्फाज से होता है जो शायर ने मुबालगे से बयान किए हैं, ठीक है ना। ये शायरी में एक टूल है गोया, जिसको शायर इस्तेमाल करता है। मतलब यहाँ ये गलत नहीं है। आम बातों में अगर हम मुबालगा करें तो उसको गलत समझा जाता है, जो बात हो उसी तरह बयान करनी चाहिए। लेकिन शायरी में इसको इस तरह इस्तेमाल करना एक महारत का काम है। अच्छा बेटा, अब इसकी मश्क आ जाती है। पहले मैं मश्की सवाल जो इधर लिखे हुए हैं आपसे शेयर कर देता हूँ, फिर मैं किताब से भी ना मश्क आपके साथ शेयर कर दूँगा। कुछ सवाल उधर से आपको समझाने हैं। पहले इधर देखिए, सवाल नंबर 1, मीर अनीस ने पहले बंद में जुबान को किस चीज़ से तशबीह दी है? मीर अनीस ने पहले बंद में जुबान को शमा से तशबीह दी है। सवाल नंबर 2, दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है? जवाब, दूसरे बंद में नहर के लब से मुराद नहर के किनारे हैं। सवाल नंबर 3, शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फुरात के पानी पर धूप का क्या असर हुआ? शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फुरात के
پانی پر دھوپ کا یہ اثر ہوا کہ وہ کھول اٹھا. ٹھیک ہے, یعنی جیسے ابلتا ہے نا پانی, ہم بائل کرتے ہیں, یعنی ابلنے لگا, تو اس طرح گویا شاعر کہتا ہے کہ اتنی گرمی تھی کہ پانی گویا ابل رہا تھا. سوال نمبر 4, شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جواب, شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے, یعنی انہوں نے مرثیے لکھے ہیں. سوال نمبر 5, حیت کے اعتبار سے اس نظم یعنی میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ جواب ہے, حیت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو مسدس کہیں گے. پھر یہ مسدس ترکیب بند کی حیت ہے, اصل جواب یہ ہے. پھر اس کے بعد بیٹا جو سوال ہے وہ ہے الفاظ مترادف کا. آفتاب, سورج, مسکن رہنے کی جگہ, گھر, شجر درخت, آہو ہرن, گرداب بھنور, ماہی مچھلی. اس کے بعد بیٹا آگے سلائڈ دیکھیں, الفاظ جملے تھے وہ یہ ہے, مثل شمع, گرمی کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کی زبان مثل شمع جل اٹھی, یعنی شمع کی بان کینڈل کی طرح گویا روشن ہو گئی. کس لیے؟ اس نے میدان کربلا کی گرمی کا ذکر شروع کیا, یہ مبالغہ ہے, لیکن اب اس سے ہمیں شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی شدید گرمی تھی. الاما, گرمی کی شدت سے ہر انسان الاما پکار رہا تھا. تاب و تب, گرمی کے موسم میں سورج کی تاب و تب دیکھنے والی ہوتی ہے. چشمہ حیات, کس ظالم نے چشمہ حیات کو بند کیا. برگبار, بہار میں درختوں پر نئے برگبار آتے ہیں. مدکوک, درختوں کے پتے مدکوک مریض کے چہرے کی طرح پیلے ہو گئے. مضطرب, ماں اپنے بچے کو بیمار دیکھ کر مضطرب ہو گئی. شرر فشاں, آتش فشاں اس طرح شرر فشاں ہوا کہ سب حیران رہ گئے. آتش فشاں وولکینو, ٹھیک ہے, جہاں سے لاوا پھوٹتا ہے, اس سے ذرا چنگاریاں میں نکلتی ہیں. مقدر, مقدر کا مطلب ہے میلا. دل کا آئینہ مقدر نہیں ہونا چاہیے, یعنی دلوں میں دوسروں کے لیے نفرت نہیں رکھنی چاہیے. سرگرمیاں, ہم نصابی سرگرمیاں بچوں میں جوش و جذبہ بڑھاتی ہیں. اچھا بیٹا اگلی سلائڈ دیکھیں. الفاظ متعارف کا سوال ہے. پہلے الفاظ مترادف بھی آیا اسی سبق میں, دیکھیں. روز, شب, آفتاب, مہتاب, کانٹا, پھول, حیات, موت, سیاہ, سفید, سبزہ دار, ریگدار, شرر فشاں, راکھ دم. بیٹا یہ مشق اتنی ہی تھی. اس کے بعد دیکھیں الفاظ معنی کی سلائڈ ہے, یہ میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں, دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کے ساتھ بک کی مشق شیئر کرتا ہوں, آپ دیکھیں. جی بیٹا یہ مشق ہے, یہ مشقی سوالات سارے میں نے ابھی آپ کے سامنے سلائڈیں چلائی ہیں, یہ آپ نے دیکھ کے جہاں سے لکھنا ہے. سوال نمبر 2 ہے, نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا متن مد نظر رکھ کر جس جواب پر ٹک مارک لگائیں. یہ بیٹا آپ نے نظم کو دوبارہ پڑھنا ہے اور یہ سارے نشانات جو کتاب پہ لگانا ہے یہ ضرور کیا کریں, اس لیے کہ آبجیکٹیو پیپر میں یہ سوال آتا ہے. آبجیکٹیو پیپر اسی سے بنتا ہے. اس کے بعد یہ سوال ہے, میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں جانداروں کا ذکر ہے, ان کے ناموں کی فہرست میں. یہ سوال اس طرح کا پیپر میں نہیں آتا, ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے یہ نہیں لکھا. سوال نمبر 4, یہ میں نے الفاظ مترادف آپ سے شیئر کر دیے. سوال نمبر 5, نظم کے آخری بند کی تشریح کریں. ہم نے سارے بندوں کی کر لی ہے, ذرا اس کی الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال نمبر 6, یہ کوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پوری کریں. یہاں سے دیکھ کے یہ کرنا ہے, یہ بھی آپ نظم پڑھیں گے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی. سوال نمبر 7, الفاظ جملوں کا ہے, یہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں. آگے بیٹا بڑا اہم سوال ہے یہ گرامر کا نا, استعارہ پھر مجاز مرسل آتا ہے. پہلے ہم استعارہ پڑھ لیتے ہیں. استعارہ کے لفظی معنی ادھار لینا کے ہیں. لفظ استعارہ کی ڈکشنری میں معنی کیا ہے؟ ادھار لینا. علم بیان کی اصطلاح میں جب ہم کسی چیز کے معنی مستعار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اسے استعارہ کہتے ہیں. اب یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اس کی ڈیفینیشن ہوگی. جیسے ماں نے کہا میرا چاند اسکول سے آ گیا ہے, باپ نے کہا میرا بیٹا رستم ہے, کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. یہ آخری والا جو شعر ہے یہ میر انیس کا ہی غالباً مرثیے کا ایک نا وہ ہے, مصرع ہے. ان جملوں میں بچے کو چاند, بیٹے کو رستم اور بہادر انسان کو شیر کہا گیا. یہاں بہادر یہ جو لفظ شیر, یہ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا جب آمد ہوئی تھی نا میدان کربلا میں, اس موقع پر جو انہوں نے منظر کشی کی تھی, اس میں یہاں شیر سے مطلب حضرت غازی عباس علمدار شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں نا ان کا ذکر نہیں ہو رہا, لیکن مرثیے میں ہمیں اس کی تمیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں دراصل یہ مراد ہے. اسی طرح یہاں باپ نے کہا میرا بیٹا رستم ہے, تو بیٹے کا نام رستم نہیں ہے, رستم پہلوان تھا بہت بڑا قدیم زمانے میں نا ایران میں.
تو اسی طرح میرا چاند اسکول سے ہے، چاند تو آسمان پر ہوتا ہے، اسکول میں تو نہیں ہوتا نا، لیکن یہاں ماں نے کہا تو ماں کی اسٹیٹمنٹ سے، بیان سے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں چاند سے مراد بیٹا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح یہ الفاظ استعارے کے مثالیں بنتی ہیں. اچھا، پھر ارکان استعارہ دیکھیں. 3 ارکان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 مستعار اللہ، جس کے لیے لفظ سے مستعار لیا جائے. اوپر کی مثالوں میں بچہ، بیٹا اور بہادر انسان، شاعر کا اشارہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، مستعار اللہ ہے. اچھا، یہ بیٹا یاد رکھنا ہے، مستعار اللہ جو ہے وہ استعارے میں اس کا ذکر نہیں ہوتا. جیسے اس نے ماں نے کیا کہا، میرا بیٹا اسکول سے، میرا چاند اسکول سے آ گئے، تو لفظ بیٹا تو آیا ہی نہیں ہے وہاں، لیکن یہ بیٹے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، چاند کا لفظ. پھر ہے مستعار من ہو، جس سے لفظ ادھار لیا جائے. ٹھیک ہے، یہ لفظ استعارے میں آتا ہے. جیسے اس نے کہا نا، ماں نے کہا میرا چاند اسکول سے آ گیا، تو لفظ چاند مستعار اللہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح رستم ہے، اس طرح شعر ہے، جو اوپر کی 3 مثالیں. پھر وجہ جامع، مستعار اللہ اور مستعار من ہو کے مابین مشترک صفت کو وجہ جامع کہا جاتا ہے. یعنی ان دونوں کے درمیان کیا کامن چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ استعارہ استعمال کیا گیا. اوپر کی مثالوں میں خوبصورتی اور بہادری وجہ جامع ہے. مستعار اللہ اور مستعار من ہو میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے. تشبیہ میں آیا تھا نا کہ ان کا آپس میں جو تعلق ہے استعارے میں بھی نا، وہ بھی تشبیہ کا ہے، یعنی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تبھی یہ استعارہ استعمال کیا جاتا ہے. استعارے میں مستعار اللہ حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی دیتا ہے. اور پھر نیچے لکھو، آپ کسی نظم سے استعارے تلاش کر کے لکھیں. یہ شاعری میں ذرا استعارے استعمال ہوتے ہیں، کہیں کہیں میں نے ذکر بھی کیا گیا، جیسے یہ ابھی ہم نے پڑھی اور میں نے بتایا تھا کہ یہ استعارہ ہے. اب ہے مجاز مرسل. اگر کسی لفظ کو حقیقی کی بجائے مجازی یعنی غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے اور دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں. یہاں تک اس کی ڈیفینیشن ہے، یہ آپ نے ضرور یاد کرنی ہے. تعریف یہ آتا ہے، یہ بھی پیپر میں، کہ مجاز مرسل کی تعریف کریں، اس کی مثالیں دیں. اچھا، اس کی کئی صورتیں ہیں، یعنی بہت سی قسمیں ہیں. یہاں صرف 4 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے. الف، انسان کی زندگی 4 دن کی ہے. اس میں جز بول کر کل مراد ہے. جز یعنی پارٹ، کل یعنی ہول. انسان کی زندگی جو ہے وہ تو بہت لمبی ہوتی ہے، 4 دن تو نہیں ہوتی نا، لیکن 4 دن کہہ کے ساری زندگی مراد لی گئی ہے. انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، مطلب یہ کہ انسان کی زندگی مختصر ہے. بے، حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کر دی. یہاں کل بول کر جز مراد لی گیا. نبض پر انگلیاں نہیں، ہاتھ نہیں، 3 انگلیاں رکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر کو. یہ جو ہے دوسرا، یہ اس پہلے کے الٹ ہے. یہاں بولا تو کل ہے لیکن مراد جز لیا گیا ہے، وہاں بولا تو جز تھا لیکن مراد کل لی گئی ہے. جیم ہے برسے گا آج خوب دھواندار ابر ہے. یہاں سبب ابر بول کر مسبب پانی مراد لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سبب بول کے اس سے مسبب جن جو چیز ہونے والی ہے وہ مراد لی گئی ہے. کس طرح کہ ابر جو ہے یہ برستا ہے تو اس سے کیا نکلتا ہے، پانی. ٹھیک ہے، تو یہ استعارہ ہے یہاں ابر، سوری مجاز مرسل ہے. نمبر دال، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان ہے. جہاں اعلیٰ زبان بول کر وہ چیز بولی مراد لے گیا جس کے لیے اعلیٰ بنایا گیا ہے. یہ جو ہے دال ہے، یہ اس کے الٹ ہے، یعنی یہاں مسبب کہہ کے سبب مراد لی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا مشکل شاید آپ کو لگے گا، یہ آپ نے ادھر سے بہرحال بیٹا یاد کرنا ہے. پھر یہ تشبیہ استعارے الگ کریں اس نظم میں سے، یہ میں تشریح میں کرتا گیا ہوں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، دوبارہ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال نمبر 9 الفاظ متضاد یہ ہم کر چکے ہیں. سوال نمبر 10 نظم کو غور سے پڑھیں، ہر بند کی کافی الگ لکھیں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیٹا مشق مکمل ہوگی. اچھا بیٹا، اب ہم اپنے جو سلیبس بریک ڈاؤن ہے اس کے مطابق اب ہمارا اگلا جو سبق ہے وہ ہے نظریہ پاکستان. آئیے ہم نظریہ پاکستان شروع کرتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے اسکرین سکرول کر رہا ہوں اس لیے کہ
अभी हम ज़रा बहुत आगे थे ना बुक में, ये सफ़ा पहले से मैंने निकाला नहीं हुआ था, ज़रा मैं निकाल ही नहीं सकता था, हम उस तरफ से तो ये सबक उस वक्त तो नहीं निकाल सकते ना। बहरहाल ये अभी आपके सामने आ जाता है, देखें ये आ गया जी। ये सबक जो है ये लिखा है डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान ने, ठीक है। पहले हम उनका तारुफ पढ़ते हैं, फिर हम चलेंगे सबक की तरफ। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान 1912 में पैदा हुए, 2005 में वफ़ात पाई। जबलपुर में पैदा हुए। 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से 9वीं जमात पास करके अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, MA उर्दू, MA फ़ारसी की डिग्रियां हासिल की। 1947 में PhD उर्दू किया। नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में D.Litt की डिग्री हासिल की। अमली ज़िंदगी का आगाज़ किंग एडवर्ड कॉलेज अमरूती से किया। ये सारे शहर बेटा जिनका जिक्र है ये इंडिया के हैं, क्या हमें पाकिस्तान से पहले की बात हो रही है। पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हुए। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्हें सितारे इम्तियाज़, नकूश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और निशान सिपास मिला। ये कुछ एजाज़ात हैं जो डॉक्टर साहब को मिले थे, उनका जिक्र हो रहा है। उन्होंने मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़ और अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। इनकी तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रब व मुफर्रस होते हैं। मुअर्रब व मुफर्रस का मतलब होता है बेटा जिसमें अरबी और फ़ारसी के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल हों। आम क़ारीन के लिए लिखे गए मज़ामीन व कुतुब की ज़ुबान सादा, सलीस और आम फ़हम है। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में 100 से ज़्यादा कुतुब तसनीफ़ किए हैं। ये 4 ज़ुबानें जानते थे डॉक्टर साहब, और 100 से ज़्यादा किताबें हैं। देखिए इनकी कुतुब में सैयद हसन गज़नवी हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान और तनकीद व तहकीक अहम है। ये इनकी सिर्फ 4 किताबों के यहाँ नाम आए। जैसे इनकी किताबों की तादाद जो है वो 100 है। अब बेटा हम सबक शुरू करते हैं। नज़रिया पाकिस्तान। अल्फाज मैंने मैं साथ साथ बताता जाऊँगा, बाद में स्लाइड में शेयर करूँगा अगले लेक्चर में, तो उसमें इनके अल्फाज मनी आपके सामने आ जाएंगे। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है। लेकिन जब कुफ्र इल्हाद गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान इसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफिराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी। चुनाचे अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हज़रत मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। ये बेटा फुट नोट है, ये पीछे ना सबक मैंने पढ़ा था ना मिर्ज़ा मोहम्मद सैयद, उसमें मैंने बताया था फुट नोट क्या होता है, जो नीचे हाशिया लगाकर उसकी वजाहत की जाए। जैसे अब आप देखें हज़रत मुजद्दद अल-फसानी के बारे में कुछ ना कुछ नीचे लिखा होगा। ये देखें नंबर 1, मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह 1564 में पैदा हुए, 1624 में वफ़ात पाई। नक्शबंदी सिलसिले की अहम शख्सियत है। जो सूफिया के सिलसिले ना उसमें सिलसिला नक्शबंदिया एक बड़ा सिलसिला है, उसके ये इमाम थे दरअसल, ठीक है, इमाम माने जाते हैं। असल में तो सिलसिला नक्शबंदी इनसे पहले शुरू हुआ था ना। हज़रत इमाम है नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो इनसे पहले गुजरे हैं, बुखारा में उनका मज़ार है, उनसे शुरू हुआ था। लेकिन इनको ना जिस ज़माने में ये गुजरे उस ज़माने में इनको इमाम माना जाता था। अच्छा बेटा आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी लंबा हो गया है, हम आज का ये लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम इधर से ही ये सबक शुरू करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।